السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هاد لا فيديو هادي غادي تشوفوا يعني la nature de la tension aux bornes de la bobine et aussi aux bornes de la résistance ou bien d'un conducteur ohmique. Alors on va réaliser ce montage là. L'inductance L de la bobine, expérience suivante type PI. On réalise la simulation, bien le schéma du montage suivant. Alors, on prend un GBF de signal triangulaire et aussi on a une bobine وشعة ذات معامل تحريض L et une résistance R de valeur 100 kilo ohm. Bien sûr, on va visualiser les tensions aux bornes de chaque dipôle sur l'oscilloscope. Alors, on va commencer avec l'expérience série. Donc, on a ici un GBF. Voilà les signaux. Donc, on a un signal carré, signal triangulaire et aussi un signal sinusoïdal. Donc, on va appliquer une tension. Donc, voilà le GBF. Donc, on va la bobine. Voilà la bobine. Voilà la résistance, 100 kg. Donc on sort de la bobine vers la résistance et aussi de la résistance vers le GBF. Donc on a le GBF ici, donc voilà la borne du GBF ici. Voilà, donc on va voir la tension aux bornes. Donc voilà le CH1 et CH2. Voilà la masse. Donc la masse branchée entre les deux dipôles, c'est-à-dire NA. Voilà, entre les deux dipôles ici. يعني المربط الذي يوجد بين ثنائي أو بين ثنائي القطب. غادي نشوفوا كذلك ici. شوفوا voilà la tension aux bornes de la résistance ici. Voilà un signal de voie triangulaire, signal triangulaire. Et aussi on va voir voilà le signal entre voilà et la masse. La masse elle est commune entre les deux voies à l'intérieur de l'oscilloscope, donc c'est pas obligé de lier la masse, la deuxième masse. Alors voilà, on a ici التوتر بين مربطي الوشيعة اللي هو هذا على شكل un signal اللي هو carré ou bien rectangulaire
دونك هذا triangulaire. دونك هذا هو اللي انتر كما كتلاحظوا هنايا بين مربطي الموصل الأومي. دونك هذا بين مربطي الموصل الأومي. دونك لي العالي. دونك هنا كيتغير لومبليتود ديال هاد triangulaire. إلا كتلاحظوا هنايا triangulaire فوالا. دونك في CH2 كنشوفوا UR، وفي CH1 كنشوفوا ديال لا بوبين. ها فوالا. ممكن نكبروا لا بيريود. Donc la nature de la tension aux bornes de la bobine. Donc on a ici il a خدينا واحد la moitié de la période. تلقاو UR bien UL UR. Donc un est positif et l'autre est négative. Donc l'expérience sert à déterminer l'inductance L de la bobine. Donc voilà le schéma ou bien l'oscillogramme de l'Qina. Donc U en fonction, donc UR et UL en fonction du temps. Voilà, donc à partir de l'oscillogramme, ممكن نحدو l'inductance L de la bobine. Alors, avec les questions questions, discussion, réponse. Donc, découvrir l'allure des deux tensions mesurées. Quel outil mathématique permet de passer de la trace de la tension UR à celle de la tension UL? Quelle est l'influence de la valeur de L sur les courbes obtenues? Quelle hypothèse peut-on faire quant à l'expression de la tension UL? Donc on va changer le coefficient d'inductance L. وغادي نشوفوا اش غيوقع في هذا الجراف هذا. دونك L كيتعلق بهذا لو نويو هذا. دونك كما كتلاحظوا كاين شونجمون. دونك هاد لومبليتود هذا تينقص. ها لومبليتود دو UL تينقص كتلاحظوها هنايا. دونك فوالا. دونك غادي نشوفو عاوتاني غادي نشوفو دونك هنا كنصغرو. دونك القيمه ديال لانديكتونس سي 0.3 اونري. دونك هنا غادي نكبرو في ال. وغادي تلاحظوا شنو تيوقع في الجراف او بيان في السيلوغرام. دونك هنا باغ اكزومبل ممكن نختاروا واحد لا فالور ديال ال
ونحددوها تجريبيا ونقارنوا ال اكسبيريمونتال مع ال اللي عندنا ديجا في تيوريك، يعني ديجا اللي خدينا سور هاد لا بوبين هادي. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا الشريط هذا، ويمكنكم الاشتراك على القناة للتوصل بالجديد.